الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمين. الحمد لله رب العالمين أنبي الله سبحانه وتعالى تنوانبا بركدا نعم سرو أنكو نادلي نعم أكا أنغر زغن ينانا نعم الحمد لله على بفنا يرى أنا نعم أنبي الله سبحانه وتعالى دلي آياتون نون نياتشومي على يري أكا نفر أولوكا آمين. المامي يمين فوقما دامنانا أنبي أفو كبيرا سانفلولا نعم tafsiri ni an ka mɔgɔkɔrɔbaw ka sunna ɲɛnamayali de نعم wa anw ma sigi yan k'a lɔnni de banna k'an bɛ alikuranɛ tafsiri mɔgɔw ye نعم wa an yɛrɛ m'a la ɲini ka na sigi ka tafsiri fana kɛ نعم a ye ala de diya ni ninnu ka yamariya ye a ka taa bɛn anw ma نعم o yamariya kelen an b'o de kuraya نعم alhamdulilahi rabbil alamin fɛn fɛn tɔgɔ fɔra an ka maakɔrɔba tɛmɛnenw na نعم ani an bɛna laban ka na minnu tɔgɔ mɛn ni ala y'a latigɛ u tɔgɔ ka fɔ tafsiri in kɔnɔna la نعم a bɛɛ lajɛlen نعم a bɛ olu ka ruhaniya de bolo نعم an karamɔgɔ y'a fɔ sisan k'a fɔ a bɛ sharif ka yamariya de kɔnɔ alhamdulilahi rabbil alamin anw bɛ min ɲini diɲɛ kɔnɔ نعم o ye de an ka kɛ u ka kalandenw ye an ka kɛ u ka baarakɛlaw ye نعم hali ni an tɔgɔ ma dɔn o kɔnɔna la a kɛni ka dɔn k'u ka kalanden dɔ de ka baara filɛ نعم o de y'an ka laɲini ye n b'a kuma fɔ suma caman نعم muniyatul murid a ɲɔgɔn kitabu ma dilan tijaniya la jawahirul ma'ani kɔfɛ نعم nka min y'a sɛbɛn a tɔgɔ tɛ kitabu la hali sini n'i ye tijaniyaw sigi maa kɛmɛ kɛmɛ a tɔgɔ lɔnbaga n'a cayara a tɛ maa tan bɔ نعم nka a ka kitabu lɔnnen bɛ tijaniya bɛ duna yɔrɔ yɔrɔ a b'a sɛbɛn don min نعم a ye nin ŋaniya kelen de ta نعم ale tɔgɔ kana ye ni a y'a kɛ ala de kama نعم a y'a kɛ tarika in baarali de kama tarika in de ka ye a kɔnɔ نعم o de la a ye kitabu daminɛ a ko qala ibnu baba al-alawi al-maliki a k'a fa ibnu baba al-alawi o den de don mais ale yɛrɛ tɔgɔ نعم a m'o fɔ kitabu la jawɔrɔ ale ala kun y'a sɔn a y'a kɔrɔkɛ de sɔrɔ du kɔnɔ نعم kɔrɔkɛ in mahamdu wul beddi o ye tarika batinu bɛɛ dilan نعم k'a kɛ nazumu ye mɔgɔw tun tɛ farinya ka min fɔ mɔgɔw tɛ min dɔn نعم ala y'o lɔnni d'o ma o y'o sɛbɛn ala ye tarika zahiru n'a sariya di ale ma نعم a tɛ fɛ k'i suma a kɔrɔkɛ ma a bɛ fɛ ka barika kɛ tarika la نعم ale ye ala de la a tɔgɔ ka tunu ko in na a ka kɛ ala ko ye نعم yalɔ nin kɛ nin fɔ ka di anw b'a ka ga diyara dɛ n kɔrɔkɛ ye nin dilan n yɛrɛ ye nin dilan نعم yalɔ o fɔ ka di dɛ nka ala mɔgɔw ɲa tɛ nin na نعم ale ye ala de la ale tɔgɔ ka tunu sinon kabako ye min ye ale fana tɔgɔ dara Cheikh Tidiane yɛrɛ de la Cheikh Tidiane tɔgɔ man di نعم a tɔgɔ don tɔgɔ man di nka caman t'a dɔn k'a tɔgɔ de Cheikh Ahmed Tidiane نعم nka a ma sɔn a ye kitabu dilan ni nin ye ala ye kitabu in ɲa k'a suma bi maa maa bɛ fɛ ka tarika kiri dɔn u b'a fɔ i ka taa muniyatul murid kalan أيا awɔ نعم ɲininikɛla ka ɲinifɛn kitabu tɔgɔ y'o de ye أيا a ye kitabu tɔgɔ da o la o tuma ni maa y'a dɔn ko karamɔgɔ ɲuman b'i bolo min b'i ni ala cɛ نعم i bɛ baara min kɛ i sen b'a la i k'a to i karamɔgɔ ni ala bolo olu b'a kɛ cogo dɔn a bɛ ɲa cogo min olu de b'a dɔn نعم n'i y'a ye ko san tɔw ɲana cogo min alhamdulilayi an yɛrɛ b'a dɔn an ka kalan tɛ نعم an ka fɛn tɛ نعم i mana taa duna yɔrɔ dɔ ko nin tafsiri bɛ kɛ yɔrɔ juma jɔn b'a kɛ jɔn b'a kɛ نعم a kɛbagaw ma ye fɔlɔ n'a yera dɔrɔn mɔgɔw tɛ kabakoya tugun نعم iza urifa sababu batala al-ajabu نعم ni ko y'i kabakoya i ma sababu dɔn de n'i y'a sababu dɔn dɔrɔn a kabako t'a la tugun نعم o tuma an bɛ ala deli o karamɔgɔ ninnu olu de ka yamariya y'an nasigi yan أيا an bɛ ala deli ala kana foyi yira an na نعم n'u ka yamariya in tɛ آمين ala kana an na sɔmi foyi la n'u ka yamariya in tɛ آمين ala kana an na dɔnniya foyi la n'u ka yamariya in tɛ آمين n'o kɛra alhamdulilayi laɲini bɛ sɔrɔ dɛ نعم
nga aw bɛɛ ka duwawu kɛ shetane bɛ se mɔgɔ la dɛ shetane bɛ se mɔgɔ la ni mɔgɔ ɲɛ b'a la a bɛ fɔ la tan a bɛ fɔ la karisa ni ala ma far'i kan i bɛ ɲina ala kɔ i bɛ karisa in de ye karisa dun tɛ se foyi la ala k'a kɛ ala kama baara ye ala k'a kɛ ala kama baara ye n'a kɛra ten a bɛ ɲa wallahi o bɛ se ka ɲa ni dusukun kɔnɔna de ala ka dusu ninnu sanuya an ka ala ye ala nka ala jarabi ka bon dɛ n'i ko ala a b'i sɛgɛn a b'a filɛ f'a k'a dɔn ni tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ don i bɛ taa rɔfinɛ sɔrɔ o kɔfɛ nka a daminɛ a b'i sɛgɛn dɛ Burama o y'a ka cogoya de o de la kira barola diɲɛ in kɔnɔ sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a ye ala deli jarabi mun bɛna bi a ka mantɔ waliju ninnu kan a bɛɛ ka bi ale kelen kan walasa a ka fɛgɛɲɛ tɔw kan o fɛgɛɲɛli mun de fana filɛ an dɛsɛlen b'o yɛrɛ kɔrɔ an bɛɛ bɛ tila tuguni ko walijuya ka d'an ye an t'a ma filɛ ko in bɛ sɔrɔ yɔrɔ min an k'a sɔrɔ yɔrɔ n'a sɔrɔ cogo o b'a sɔrɔ diya an karamɔgɔ cɛ Abdurrahman Banaji a ka ca an b'a ka kuma fɔ yan a ye Ibn Ashir a y'a bɛɛ yɛlɛma filakan na a bɛ sariya dɔn kojugu Mazhab Malik ayi a sunɔgɔtɔ mana min fɔ yala kana mɔgɔ wɛrɛ kun ne ɲininka ala y'o d'a ma nka a bɛ Ibn Ashir dilan don min a m'a dilan a yɛrɛ ma wa min y'a ɲini a fɛ o tɛ a karamɔgɔ ye ko ye ala kalan wala ko ye wirdu d'a ma ayi o fana tɔgɔ cɛ Ahmad Buyin Naji walijubaw don o fana y'a ye ala ka hadara la a ma juguya kɛ a y'a dɔn ala ye ne sɔn wilaya la a ye darajabaw d'u ma nka sariya yɔrɔ la ala ye karisa ta dilan ka ɲa ka tɛmɛ ne ta kan o ye ci bila a ma ko n b'a deli fɛ i ka sariya bayɛlɛma filakan na futagaw ka nafa sɔrɔ a la ala mɔgɔ y'a kɛ ni bɛɛ ye bɛɛ ka place d'i ma ko in bɛ ɲa dɛ nka anw bi maa kelen de ko fɔ ale ka k'a bɛɛ ye nka o de ye tiɲɛli ye dɛ ala ka hakili ɲuman d'an ma ala k'a to an ka ala ka fasamantiya dɔn ala ye Burama k'a fɔ i kelen b'a bɛɛ kɛ nk'i bɛ ka alaya de wele i yɛrɛ la ala kelen a bɛɛ kun n'a kelen de la n'a tɛ danfɛn si tɛ se waliju sɔnna nin ma ale ye ci bila nin karamɔgɔkɛ in ma ko n b'a deli fɛ i ka nin kɛ sabula n b'a dɔn a lɔnni b'i la n b'a dɔn i bɛ se a y'o kuma jaabi ni o ye min na a y'a fɔ fɔcogo cɛ ɲuman b'a la filakan na a ye ala tanu tuma min ka sali kira kan a ko ƴeew ceerno men Boyinaji Amadou Gando men kuuroyɗo gande e bindi serninaaki mo tikkata o ñaagiimami yomi yim yoɓɓa annduɗe takɗo en yomi wattu ɗum pularuuji laaɓɗi ɗi jilɓata haa sella on tawhiide reftimi jangtoyo ko yowiti e haqqe nulaaɓe huunde mi woppata ñaawooje laaɓal salligaaji e lootagol yomi sernu ɗum haa laaɓa feeñat niɓɓata ko yowiti e ɗin korkaaji juulde e ñeewi mum a kanka min ka kitabu kono a ya beewña fo a klato ko cogoɗi njaaɓimi nangol refti jabgol njorto am seeremɓe naftuɓe hewɓe himmeji ɓe tampata komi muddo tekkuto ɓernde kadi gandal ala kono himme mon soko feeñani kam sattata ako wallahi karamogo iye fen min ñinita ko nga kuma sariya kan fulakan saldi sali janaba sun nin kiri nunu ko nga fere ke ka be wala wala ka jeya foi kana to dibila ika o ci seli ma nya la minani sona nya me nsona aha aw ye karamogo minnu ye hami gɛlɛ minnu bɛ aw la nafa minnu bɛ aw la o tɛ ban mantɔ ɲɛ o kama n sɔnna i ye nka n b'a fɔ ne ye hakili geren de ye ma karan ma fɛn faamu nka n b'a dɔn ni e hami ɲɛsira ne de la mɔgɔw bɛ nafa sɔrɔ a la Burama i ma nin mɛn yalɔ nin m'a fɔ ne dɛ
aya soro futa ben nyon sariya lonna te wala ya nyasina o tuma ayen nama mena dalu dawma wallahi akon nya lon tise makala hakili kago nga nyogona hami mana nyasina la ala be manto ina fana brama nambe yam bla yam doro manto me nafa soro wallahi nafati an fana la de nin foku nye anyede an ka do aminu sigilembe ya nte mo were londe ne kenin be walci de la sela wallahi be min na sela ma kalanke ma famiyake ma donike ala nyasira na yara tela ngamba do minu ko akake nan sonna doro ala ba nafa ala kan nafa nay ala kan nafa nay bi jahi rasulillahi indallahi anya fo ya sante mene tafsir mo be kiri mununa amman no baransi tan fla kalamba biya ka do bram wala se ka qur'ana tafsir fa ka soro ye baransi tan ani fla kalam aywa bismillah nam tan ani fla ka nene ka blatere ka be kalan ka sa dana ika alqur'ana yele kalam ika sala qur'ana tafsiru ye ibe ka qur'ana min korofo ika se o yere kalan chogola hal ni ko bi ka tafsir ke la rabbe bla ka kalan ke bara bi bol ika sariya don ika hadisa don ika lugha don ika nahwu don ika sarfu don ika balagha don akiri fla bela abadiuna maani nunu doni kofe ika usulu don usulu ye kiri munu laslu ye mi abulo fara ye mi olu doni kofe ika lafzun لفظ بفرد أريد بها الجمع وجمع أريد بها الخاص إكا أولو دون كبوني وانا إكا ناسكو نمان سوكو دون نمان ننو سي دون إمان كافوكو على كتا القرآن الله أيوة نعم إمان كافو يا دون نو دون أنسي إمان كافو نعم غاني تيرا إسيتا لبي مساوكا تشيكي الله كان كتشيني وانسي الله بجاه رسول الله عند الله إن شاء الله بسم الله أن يكرين دامنا على تغير الرحمن على تغير الرحيم على تغير فاتحة ni ala ya dafa don yira anna an karamo ubena o kala anye ala ko don yira anna herela alif lam mim Allahu a'lamu bi muradihi bihi ale ala de ba don la nyini min ba bolo ni kuma kan nunu korola a korote ko ala ma doni di aka danfen doma ay aya keren de ka nya funyana ni doni fo yorobe tande ina fo baga be ke tande wa no ma soro e wa fo mo ko ala de ba don aka la nyini min bala nga ka fo kama korokala ay korokala o koron nunu donendo ya famu ako dhalikal kitab akoni alqur'ana muflani la raiba sika yorote fihi alqur'anaina ya famude la raiba fihi sika tala hudan kanda de don lil muttaqin ala nyasranya jombela jeleni mama ni besran alani kakon ani mimena labana alqur'ana kanda de ni bey alladhina alakum aminu yu'minuna bil ghaib udalembe gundola ko minun dogolendo alabolo udalembe o ko nununa abafiye inafo saka kunu ani aljanna ni jahannama amma nununye udogolendo ga hal minte nununye fenchaman dogolendo nyanama ya kuna anya bala nga antado ikadala ko de tinyai wa yuqimuna as-salata ubesalike asali yorola ubake asali chola una asali baga ubake nyofe ubake ake watila wa mimma razaqnahum aw ala yafan duma yunfiquna ubo nafaqati ubidilika ala kasirala walladhina alakum aminu yu'minuna ubaliman ya bima unzila ilayka min najigina muhammadka wa ma unzila an min najigina min qablika kako muhammadni awani nabi nyuman tumba kofe abe fo min ba'dika la min ba'dika mafala ako min qablika ka kon inye o kuma ko fela sentala na tumbala dora be ba'du fananati ya famu wa bil akhirati la haradu min be fola hum o manunu yuqinuna
udalen bala udengan yalen do ka fo abena ulaika akoni minun flere ma minun sifayabe tanto al mawsufuna bima dhukira ala hudan olube kandadila min rabbihim kabo udama sayoro wa ulaika ako ma minun flahumul muflihuna olude ma kunanduye ala kam faranununka al faizuna bil janna annajuna minan nari ma minun kisilendo ya mere ma minun ya al janna soroni kunadiye o kisira ka bo tasmama ya hada made ida de nyuma fola o de kadi alay ay qur'ana damina sani aya saba folay ama juguman si fala abeka nyuma gansan de fo odla anga nyuma fo nyonye ka chaya mba fo ka chaya ala kana anfili anga makoroba nunu ka tasiram ma ye makoroba nunu tumba fiye ko hey igele ya kana kulanga sallai kana sali blade ibe chogo sali nyuma ya mariyali dudu iblali te juguman naw ay ode itinyara chogo fere ke nyuma ndo ka sorila brama nyuma mana chaya hay dala ode be jigi dusukuna wa juguma mana chaya dala ala man kiso de beto jigi dusukuna awa kullu ina'in bima fihi yamdah shakti jan kote ako niye minan fenfenye femi kasabe minan kola kana sigawo de ba kono awo aya iye dagaye inya bala kofela sumaleno di suma ba kono inya bala kofela ka kala di kala min ba kono de o kuma ida de nyumana nyuman ka ki kono ngani ya nyuma e da de de nyuma ala ka ke nyuman fo law ala e burana da de nyumanye ka datu ni nyumanye ala ka ke nyuman ke law ya mere innal ladhina kafaru awa ala ko ma minun bana alala ya u bana nyumana ka abi jahlin wa abi lahabin wa nahwihima sawa'un ala ko akaka alaihim nunu keni abuka anzartahum iyu baga aw anzartahum iyu baga kula sira am lam tunzirhum wal ma'imu baga la yu'minuna oluken utelli maniya ya famude utelli maniya sabula limaniya bone ala de yoro kaduma usentala khatama allah ala yadatulike ala qulubihim udsukuna wa ala sam'ihim anuka meliklo wa ala absirihim anuka yeli nyaw ghisawatun ala yadatulan kala walahum abuy adhabun lajaba azimun min nikasra akabun kosobe ala ko wa minan nas abe maula man yaqulu minhum bi kanto amanna billahi aw liman yara alala wa bil yawmil akhir aw liman yara la harala wa ma hum ala ko ulukeni make bi mu'minina kuli man yalendo yukhadi'una Allah ube janfasiri kanyasi alala walladhina amanu ani maaminu nikasro uli man yara ya famude kana arabu kayna me yanno niko yukhadi'una Allah ni ya arabu kanfo kube ala janfa ala be janfa chogojuma ala janfa chogote alala de odla alqur'ana aw kana ka arabu kany ayata ni na tigu bolo kawla famu yala yukhadi'una Allah ube janfa nyasi alala walladhina amanu ani maaminu liman yara ga ala ko wa ma yukhadi'una wala minum bakara wa ma yakhda'una uma janfasiri illa anfusahum fonakera uyerakun doron de janfa ya famude ni ko ibe janfa ke ni sirika nyasi alala ya ki yaradla wa ma yash'uruna ga utebwa kalama fi qulubihim maradun ako utado bana mumbi dusukuna yamede fazadahumullah ala yujidi maradan banala walahum abuye adhabun alimun lajaba juguma mu'lamun min nala jugu yalando bima kanu tunkera yakdhimuna ube famu kalontigiya ya famude ube famu kalontigiya beka luba tafsir al-lubab lisin kamal haydari odom beka mafle abeka ni yoroni misalifo yukhadi'una Allah ube janfa sirika nyasi alala walladhina amanu animamunu liman yara wa ma yukhadi'una uma janfa sir illa anfusahum fanakaraw yarakuni ay misali tanyu manin do sebe ako chelo tunaka turani be nyogon fe nturain ko kada ko so amana fen soro aba ben nturain de ba nturain na don ka ko kadin turatigi yoko jugu afana ko ka ba atigi sege akunna dora yi banka dumunike atara doktoru wele kana banatala
n'u ye pikiri kɛ a tɛ sɔn u mana furakisɛw forcer ntura in tɛ sɔn tile kelen nturatigi b'a mafilɛ a bɛ hami tile fila a ko k'ale ɲɛ b'a la cogo min ntura in tɔrɔlen don n'a ma faga a tɛ dumuni kɛ la a kana n'a ta bana kojugu u y'a minɛ k'a siri k'u bara ko ntura in kan dɔn ko ayi ko ka dumuni d'a ma k'a bɛ dumuni kɛ a ye jɔn janfa a ko nin de bɛ danfɛnw ni ala cɛ tan janfa la wa ma yakhda'una illa anfusahum n'ale bolo a ka mandiya kɔrɔbɔ k'a kan turatigi la a tun mana taa rayi kɔfɛ a b'a lɔn ko nɔgɔyara ka ban o tuma maa tɛ se ka ala janfa n'i bɛ ɲa ala ye i tilen n'i b'i ban i ban ka n'i yɛrɛ jɛya mɔgɔw ɲɛkɔrɔ ala la ka sɔrɔ ala b'a dɔn i ma ɲi nin de ye janfa ye mɔgɔw t'a dɔn nin de ye janfa ye mɔgɔw kɔrɔ i b'i yɛrɛ kɛ masumu ye i b'i yɛrɛ kɛ nin ye i b'i yɛrɛ kɛ nin ye i ni ala cɛ i b'a dɔn o tɛ i bɛ ka jɔn janfa o de la i ma a ye janfa a ye ala fɔ ta muminu fara kan wa yukhadi'una allaha walladhina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum o de la yɛrɛ jɛya hadamaden k'i yɛrɛ saniya ka bɔ a la min b'i ni ala cɛ o to i ni ala cɛ hadamadenw ni mun ni diya u k'o fɔ n'a kɛra ɲuman ye fa marhaban ka n'i tulo don a kɔrɔ n'a kɛra juguman ye fa marhaban ka n'i tulo don a kɔrɔ e k'a filɛ fɛn mun b'i ni ala cɛ tan hadamaden bɛɛ ye nɛni fila fila de nin de kama an ka fɔlɔ maakɔrɔbaw caman tun b'a fɔ ko an tana ye kaana ye an tana ye kooro ye parce que a nɛn cilen don fila n kana fila fɔ o kama o tɛ sɔn k'a dun tun bɛ fɔlɔ de kama nka hadamaden tagoya don Ibrahima k'i tanu f'i dabari bɛ ban awa n'a tila an dɔ wɛrɛ ɲɔgɔn karisa kɛ nin mun y'a ka ko tiɲɛ dɔrɔn a bɛ dɔ wɛrɛ fɔ kɛrɛfɛ o tuma min t'o f'i ma min t'o k'i la a to i n'o cɛ i y'a faamu ala ka hakili ɲuman d'a ma wa idha qila lahum alako n'a fɔru ye la tufsidu fil ardi aw kana tiɲɛli kɛ dugukolo kan qalu i b'o kan mɛn innama nahnu muslihuna anw ye ɲalikɛlaw de ala ko ala a to yen innahum humul mufsiduna olu de ye tiɲɛlikɛlaw ye i m'a ye u b'a fɔ la mɔgɔw de ɲɛna k'u ye ɲalikɛlaw ye ala ko a to yen o fɔli de o de b'a jira ko tiɲɛlikɛlaw don n'i kɛra ɲalikɛla a ma se i ka fɔli la o i de bana ala b'a fɔ don na fɔ waati nati k'a fɔ baga nati min tɛ e ye nka ni e t'a bɛɛ kɛra ne ala ka hakili ɲuman d'a ma ala ko humul mufsiduna olu de ye tiɲɛlikɛlaw ye walakin la yash'uruna nka u t'a kalama i y'a faamuya dɛ la yash'uruna u t'a kalama wa idha qila lahum n'a fɔru ye aminu ay limaniya kama amana an-nas i n'a fɔ sahaba ɲuman ninnu limaniyara kira la cogo min galu i b'u kan mɛn a numinu anw bɛ sɔn wa kama amana sufaha'u i n'a fɔ lalomaw sɔnna cogo min ala ko ala tiɲɛ don innahum humus sufaha'u olu de ye lalomaw ye walakin la ya'lamuna nka u t'a dɔn nin de bɛ fɔ kalanden ɲɛnama bɛɛ ma k'i fa n'i ba bila ko karamɔgɔ ko nin lagalagatɔya in ma filɛ ni nin ma f'i ma dɔrɔn i ma yɛlɛn pɔn kan fɔlɔ ni nin ma f'i ma Burama e tɛ ba tɛgɛla ye dɛ e ma yɛlɛn pɔn kan fɔlɔ ni minnu yɛlɛnna pɔn kan nin de bɛ kɛ ka olu kunbɛn walasa u ka jigin nka n'i y'a dɔn ko e mago bɛ min na ba kɔfɛ ni e y'o sɔrɔ o de nafa ka bon e n'i ba n'i fa kan e bɛ continuer n'a kɛra e ɲɛna ko e kelen ka toli e de bɛ se k'i ba n'i fa nafa i bɛ to yan i pɛridi la min y'i lasegin a tɛna fɛn k'aw ye nka pɔn kan tagama in ma nɔgɔn dɛ nin de bɛ fɔ bɛɛ ma ala ye kuma fɔ u tun bɛ nin fɔ sahabaw ma ko a fɔ anw bɛ sɔn ka tugu nin kira in kɔ kama amana sufaha'u i n'a fɔ lagalagatɔw tugura ko cogo min ala ko ala tiɲɛ don innahum humus sufaha'u minnu b'a fɔ la dɛ olu yɛrɛ de ye lagalagatɔ ye walakin la ya'lamuna u t'a dɔn n'u tun b'a dɔn u t'a fɔ wa idha laqul ladhina amanu ala ko n'u ni maaw bɛɛ na minnu limaniyara qalu i b'u kan mɛn amanna anw limaniyara wa idha khalaw n'u y'u kɔli ila shayatinihim ka t'u ka boli ninnu ma o de u ka patron ba ninnu qalu i b'u kan mɛn inna ma'akum an bɛ aw ka gɛrɛ la innama nahanu anw kɛni kɛra mustahzi'una anw bɛ yɛlɛ bɔnna ci kɛ ninnu na de allahu ala yastahzi'u bihim ale ala de b'u bila u bɛ yɛlɛ bɔnna ti u yɛrɛ la
ol de be yele u yerema ga ala yereti yeluma ni ko ala fana be yeluma ayi ala ka bo yelema ala ti yeluma de ala bu de bla u be yele u yerema o de be woisa wo wele u yerela ubo nimisa halaki ubo wele u yele mun kede uba nimisa halaki wele u yerela o kuma ala kananye o manunu ako waya mudduhum ala bu jidi fi tughyani mukayada konnala ya'mahuna ubekatani ka seginke ulaika alladhina ako ulude mawya ishtarawu ad-dalalata uluye filide sugandi bil huda ni kandaye wa qiyamade uye filita ka kanatoy ala ko fama rabihat amakisi tonosoro tijaratuhum ukajago fennunu wama kanu umake muhtadina kube kanda mathaluhum ma minhum beta usifaya ka masalil ladhi inafu mami istawqada naran ay tasmamana falamma adaat atmami ay yelembo ma hawlahu mimba nyakun klinala ode akara felay dhahaba allah ala min alika bi nurihim unyayelila watarakahum ayutu fi dughyanihim yadam la yubfi zulumatin ubedibikono la yubsiruna uteyelike ya famu ma do Quran tegara ay warita burla atara torsisa ay torsisa yoro min ka pil kala ka ampul kala ay torsu mena dora nya fana fiena torsu be mi elo na fatala de allah ko kafiru ka bara nyuma betande watarakahum fi zulumatin la yubsiruna ya famu sommun ala ko uklo girena ka bot nya kuma melima bukmun uda karana ka bot nya kuma folima umyun unyaw fiena ka bo kanda sira yelima fahum ulu la yarji'una utesegin kabu ka filila aw ka sayyibin wala ibafu kabasi ya famude minas samai ka bo sanfe zulumatin fihi abe kabasi konna la zulumatun dibi wa ra'dun ani prenkan wa barqun ani sammininku yaj'aluna ubake asabi'ahum ubolokonun fi adhanihim uklu konna la min as-sawa'iqi prenkan siranya kama hadara al-maut saya siranya kama prenkan bunyafe ubolo abenu sonduru tigade ubesa ubu bolo ki uklo kono ukaname la otabalini ala kala laydu sera foi tabaliga ke wallahu ala muhidun ala be min lika bil kafirina kafirula ala bulasoro ko fam befe yakadul bar ako sammenyen ku yimbe nyini yakhtafu absarahum abu nyawta kullama adaa lahum na yelen bo uye mashaw fihi ubetama yelen konnala na yelen bo doni abetama yelen kono wa idha azlama ngani dibi donna alaihim uka qamu ubejo uplasi la utseka buze alan dibi ngele yafe walau sha Allah na kunye aladia la dhahaba bisam'ihim abu tlo bosula wa absarihim abu nyaw bosula inna Allah ala qadirun se masadu ala kulli shay'in fambala jelena ya ayyuhan nas ala ko e aw makkakaw u'budu rabbakum ayaw dama sabato alladhi dama min khalaqakum nay awda wa khalaqa ayada alladhina ma'minu min qablikum minun kunna aw la'allakum ador aw tattaquna aw basira alani alladhi masami ja'ala lakum al-ardha ayadu kulenke aw firashan fensen fendo ala de dugu kulen fen aw was-samaa ay sangulenke binaan ale datulande saqfan ale datulande abawni sanche wa anzala ayala jigi minas samai kabo sanfe ma anjila fa akhraja bihi ayala boni ojinye ath-thamarati yirideun chama min anwa'is thamarati rizqan akoni nye garzugade lakum awye ale ala yala bo awye fala taj'alu aw kanaka andadan aw kana flanka fawka lillahi alay wa antum aw ta'lamuna aw bado ya famude alako wa in kuntum fi raybin nikasur aw sigalendo mimma nazzalna an minna jigi ala abdina anga jonka ode muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama min alqur'ani anya qur'ana jigaka annahu kafa qur'ana min indillahi abora ala yoro naw sigalembe ula fatu ayna tilika bi suratin sura kele min mithlihi
kabo qur'ana sura nyogona nununa aya mafle aw bi se ga min nyogona nati wad'u aw ka welelike shuhadaakum aw ka bulin nununa anaw ka donni ke lawla min dunillahi famunti ala in kuntum nawkara sadiqina kawiyet nyatigude nit nyabe aw bolo aw fanaka sura kelen nati ka fo qur'ana min fle amangele ala ko fa illam taf'alu aywa muhammadu numake ma zukira li ajzikum walan taf'alu aw tisefana ala ko aw tise fattaqun nara aysra alani aysra tasmani allati tasmami wa quduha atakuruna annasu wa kafirude wal hijaratu ani faraw anya foya shek jan ni kara ni fara nununa ala ko faraw be do jahannama faraw be do jahannama ako ala te fara makaba do jahannama ala ma fara da jahannama kama wa jahannama ka toro fana te se fara o kuma fara don kun jahannama fo be fo qur'ana kono ko minun dusukun jale lo ko fara ala be oludema minun dusukun jara iko fara ala be oludema ka be olu fana fara kafiru kan tasuma kono kana ke dusukun gelentigi ni ko ngati doro tabla ay islam kana kete ni balmo wi deli yam din abla duru kumbla iba mina katikati i jodonde nga ni nyabala balmo bebe ki deli doro duru kumbla iba toy sabu ma balmo bete jeki blakal ofilila ala ko uiddat atasuma min fle ala benade lil kafirina kaya ala ben kafirude ya mede ay atasuma ina ben kafirude nga wa bashir ikala nisudiyali ke alladhina amanu ma minu liman yara wa amilu salihati nyuman bara anna lahum abu ye jannatin furu tajri aburi min tahta akor al anharu ko nyaw kullama ruziqu garziga mana duma tuma wotuma minha kabo al janna kono min thamaratin kabo yiriden rizqan garzigala qalu ibu kama hadha alladhi ruziqna min qablu awa ni nyogonde tundira amma de ninde tundira amma wa utu bi ala ko adiruma mutashabihan faminu bolendo walahum fiha abu al janna kono azwajun furu nyogomo mutahharatun minu senu mando ujelendo kasoro ufuru nyogomando wa hum fiha khaliduna ubedume akonnala ye bodume akonnala wa in yaslubu zubabu shay'an wal ankabut ya famre ala ko inna allah ala la yastahi an yadriba mathalan akata ale ala same ate ale ala debu ate ale ala bo chogola akan talin gosi awye akan soso de ako fontalina ma ba'udatan femu nye soso nyogona ye ala ko fonin taline an de banyere bunya an bolo ni daraja sera yoro dola e man ka ma do tofo hali an hada madu ni nyogon che wallahi a president be to ko kalama ibitatere president ka planton do de ba blasira ko dola mais o tofo li maloya ba na jamala fo nga barake nyogondo wa ala man kisira karamo fana be mbide dina doreki bu kana an se ka to were fo mani karamo te kasoro du aba fo ma karamo yaw no che ka ja ut se ka mo were to fo nga ala ko te ale alala amma fle ala na ka alaya abena misali tamuna soso nin danfen be babu ama misali ta samala ama ta nyomela ama ta warabala ama ta minyona ko soso fama fawqaha walma mimbo kan nin fawqaha te bunyala de ay awbe jola soso la hakemina de hali aw jora mina ga teme soso fanaka nim mago sera ma to foli de untemina ni nyala karande makani refuse ala ka danfe ala de balo aka danfe na yu dani chogo mine ana yu dani mi ala de ba donde an ala ka danfe on jige ala ka place la mi rofni ala ku bunya irana ala ko fama fa yama de fa amma alladhina amanu ako mamunu liman yara fa ya'lamuna ubadu annahu alhaq ako ni nyakuma sabatilende min rabbihim kabu dama sawra wa amma alladhina kafaru ma minun kafirina fa yaquluna ibuka madha arada allah bihadha mathalan kunjuman la ala be misalita ni fendi nununa kan fembo teno olube ni kalikala ala ku yudillu akun fleni ala be laflilike bihi nini misali ni kasiran mo chama wa yahdi bihi kathiran abe ma chama kana ni ay ala kan fara kana baga nunuka wa ma yudillu bihi
kama filini ay illa al fasiqina funakara fasiquye minhum bora alabatu konnala alladhina mamunu yanquduna ahada Allah minhum bi alaka laydu foni laydu munu tawni alache be laydu nunu foni min ba'di mithaqihi atalen kofe wa yaqta'una ubetigalike ma amara Allah bihi ala yamariyalika mina an yusala ko ka tugu o de sindi ala ko ka sindi tugu o kera sindi tigalawye ala kan kisini sindi toroma sindi chamantinya nabide ya famude ala kan ke sindi tugu lawye wa yufsiduna ubetnyalike fil ardi dugu kolon konnala ulaika ako manunu humul khasiruna olde ma perdi lawnya ala ko kayfa takfuruna chogo jumande la awbeba munde la awbeba billahi ala la wa kuntum amwatan aw tun salendo fa ahyakum ala aw nyanamaya summa o kofe yumitukum avec lakana aw fatu jaga amena ta sayamina o ye flanande saya folo temena an lasli kunye sayade lasli ye sayade aw isegini lasli la problème bebi duna nyeninde ka'abir sabilin Sayyid Sheikh Umar al-Fouti radiyallahu ta'ala anhu anaka kalando ka voyage dola clé kala yaru la kosobe utume sahara kono mena o mayiri suma soro clé kala yara bola doro yiri juba do suma ba ko be bulla kana ayula don ala rebe kelefa be kulado fu be dona asor la place fara suma ten ala re kan ka do yoro o be willa ay ni karamo bunya be chogo nga ko mbi yere kan chogo mi utora nyogon digi la anga fere kanga la ko akuma ko ay ako mbe watini do kono ka kuma awfe fawka rofni atora be so ka be munumunu la kle commencer len ka sumaya anyaba la dobe ka bo suma ko don parce que tun degunendo mais sans sumaya jigina ube fe ka fere tuguni fiye fana kati ako awte to awtu me chogomi o ko ay ko mi san kle tunna kle fe ako ko awa akwa kanga nyana mayen fana betan ako da sera yoro dola ala jon beba kanu kataka boya sabu la unya bala auto be suma de koro aw borra clé de nye clé tunune aw nya bala suma fana degumbola aw be fe kata suma dola min ka bonni koro lenye ako hakada rihlatuna ila dunya ako anna dunya kono tande ni minye baraka fo doni sera ako yen fe kanu bo mina ka tamayanka Cheikh Umar amma sey folo de Cheikh Umar fi to may kam be am folo yen kanu mana folo Sayyidina Ali ka kuma bala de o kote ko limani ata ma sere sabade akka ko limani ata ma sere sabade al amalu ako al amalu bit tanzil ko ka barakani al qur'anay كبارك القرآن نعم والاستعداد ليوم الرحيل نعم كلاب دونغودو يتغلون كما نيبي بوس روما درون كاسرو الفو كاسانكيرا كلاب angal mami do wode ko ale fe saraka bemna fo kasange saraka ale to mina koy ay obedi al mamuma mais ça ko ba ke mana fi mana kono ba di nu tagara di yere ba do ko kasanye do sura nu tu nya wala ga di chama be son ka votana e favore fele nga atita ko na Allahu akbar nyana mo yankeni wallahi annana bati de ke doro dondo be na doro ke kar saw fana tumbe ya kar saw tumbe ya kar saw tumbe ya ala ka chogo nyuman di doro kasoro nambe ta domi anni ala kadi kateme don to ko ala ko yira anna amen insha Allah taala wa yaqta'una ma amara Allah bi an yusala wa yufsiduna fil ardi ubetnyalika dugu koloka ulaika alakum ma minhumul khasiruna ulude ma perdi lawnya kayfa takfuruna billahi kumuna aw bi ala wa kuntum amwatan aw tunyasude fa ahyakum ay aw nyanamaya summa o kofe yumitukum abena aw faga summa o kofe yuhyikum abena aw nyanamaya summa ilayhi turja'una aw be segin kata ale yende labayne yende kadi ala kambe yendiam yoromi sayate faralité dimité funute karsa ka jugun karsa may ote ellen ikhwanan
ala sururin mutaqabil karsani karsabe nyona anga tulabe uti ay yenkeni ellen dianya sir dianya yende ken kadi nga obela ante yenfe ango kambe to yan folo doni anga nyuma fana kesade nama nyan turaya anga ke nyuma kelawye nga nama nyan nyuma be dogoyala ustad yen fana kapsani yanye